हदीस में आता है कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की चाहत में उसको हासिल करने के लिए दुनिया के अंदर इबादत करेंगे, और जब मैदान हशर में फैसले हो जाएंगे, जन्नतियों को जन्नत के अंदर, जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर भेज दिया जाएगा। कुछ लोग होंगे जो जन्नत के बाहर खड़े होंगे, अंदर दाखिल नहीं हो रहे होंगे। हदीस से पाक है ये। तो फरिश्ते बार बार उन्हें कहेंगे कि आ जाओ, जन्नत के अंदर आ जाओ। तो वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे, उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे। तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह कुछ जन्नती हैं लेकिन वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो रहे। अल्लाह फरमाएगा उन्हें नूर की जंजीरें डालकर जन्नत के अंदर दाखिल करो। नूर की जंजीरें डालकर जन्नत के अंदर दाखिल करो। जब उन्हें जन्नत के अंदर ले जाया जाएगा, फरिश्ते उन्हें दाखिल कर लेंगे, तो जन्नत के एक कोने में जाकर बैठ जाएंगे। कोई खुशी नहीं, एक कोने में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। फरिश्ते हूरें आएंगी, खिदमत करेंगी, जन्नत की नेमतें पेश करेंगी, लेकिन वो ना हूरो गिलमान को देखेंगे ना जन्नत की नेमतों को देखेंगे। सारे जन्नती जन्नत के अंदर मगन हैं, लेकिन कुछ लोग एक किनारे पर गमज़दा बैठे, वो जन्नत की किसी नेमत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह कुछ बंदे ऐसे हैं, सारे बंदे जन्नत के बागात के अंदर, हूरो गिलमान के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन तेरे कुछ बंदे हैं ना हमसे कलाम करते हैं, ना हमसे बात करते हैं, ना जन्नत की किसी नेमत को देखते हैं। वो चुपचाप एक कोने पर बैठे हैं और जन्नत की किसी नेमत की तरफ देखते ही नहीं हैं। अल्लाह फरमाएगा, अच्छा वो कौन बंदे हैं? तो वो बंदे अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, तुम जन्नत की नेमतों को क्यों हासिल नहीं करते, क्यों मुतमत्ते नहीं होते? देखो ये बागात हैं, ये तुम्हारे लिए हैं, ये जन्नत के फल फूल तुम्हारे लिए हैं, ये हूरो गिलमान तुम्हारे लिए हैं। जाओ जन्नत की नेमतों के मजे लूटो। वो अर्ज करेंगे, या अल्लाह हमने इबादत जन्नत को हासिल करने के लिए नहीं की थी, जन्नत के बागात के लिए इबादत नहीं की थी। अल्लाह पूछेगा, फिर तुमने इबादत किस लिए की थी? तो वो अर्ज करेंगे, या अल्लाह हमने इबादत तेरे लिए की थी, तुझे हासिल करने के लिए हमने इबादत की थी। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों इन्हें छोड़ दो, जाओ बाकी जन्नतियों को जन्नत की नेमतें अता करो, उनकी खिदमत करो, इन्हें छोड़ दो। कुरान पाक में इरशाद होता है, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। फिर उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने दस्ते कुदरत से, कुदरत के पैमाने में जन्नत की तहूर शराब डालकर अपने हाथों से उन्हें पिलाएगा। जो जन्नत वाले हैं उन्हें फरिश्ते पिलाएंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को चाहने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद दस्ते कुदरत से उन्हें पिलाएगा। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद अपने दस्ते कुदरत से उन्हें शराबे तहूर पिलाएगा। वो शराबे तहूर पीने वाले, वो दाता अली अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी, मुजद्दिद अल-फ़सानी, बाबा फरीद, ख्वाजा सईद भी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए इबादत की है, और उनका मामला बिल्कुल जुदा है। उनकी दुनिया भी जुदा, उनकी आखिरत भी जुदा। आखिरत के अंदर एक बात अर्ज करता हूं, जो दुनिया की तलब में, उकबा की तलब में इबादत करते हैं, दुनिया और उकबा की तलब में मेहनत और मुशक्कत करते हैं, रियाजत करते हैं, उनके मामले जुदा हैं। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए इबादत करते हैं, उनके मामले जुदा हैं। हदीस पाक में आता है, जब इंसान मरता है, कब्र के अंदर जाता है, तो सवाल और जवाब होते हैं। हदीस की सारी किताबों के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ सवाल और जवाब का जिक्र आया है। मन रब्बों का, मा दीनों का, मा कुंत तकुल फी हक़्क़ि हाज़िर वजल, ये सारे सवालात जवाबात कब्र के अंदर होंगे। लेकिन जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए इबादत करते रहे हैं, जो उसको चाहते रहे हैं, उनके जवाब भी जुदा होंगे।
حضرت بايزيد بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے امام، آپ کا وصال ہوا. جب آپ کا وصال ہوا لوگوں نے دفنا دیا تو کسی قریبی ساتھی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے؟ آپ فرمانے لگے فرشتے آئے تھے میرے پاس، بڑی دہشت تھی ان کی، بڑا روب و دبدبا جلال تھا، اور پورے جلال میں آ کر مجھ سے بڑی سختی کے اندر پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے، او بڈھے بتا دنیا سے کیا لے کر آیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مجھ سے یہ اس ہیبت کے اندر سوال کیا، لیکن ان کی ہیبت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا. آپ فرماتے ہیں میں نے انہیں جواب دیا کہ تم عجیب سوال کر رہے ہو، عجیب بات مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بڈھے کیا لے کر آئے ہو؟ تمہیں سوال کرنا نہیں آتا؟ جب انسان بادشاہوں کے پاس آتا ہے، کریم کے پاس آتا ہے، تو یہ نہیں پوچھا جاتا کیا لے کر آئے ہو، یہ پوچھا جاتا ہے کیا لینے کے لیے آئے ہو. سوال تو اپنا درست کرو. میں کریم کی بارگاہ میں آیا ہوں، اپنے مالک کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھ سے یہ پوچھو میں کیا لینے کے لیے آیا ہوں، یہ نہ پوچھو کیا لے کر آیا ہوں. آپ فرماتے میرا جواب سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے پکا آدمی ہے، چلو چلتے ہیں. جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے. پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہوا، دفن کر دیا گیا. فرشتے سوال کرنے والے آ کر سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ فرمانے لگے مجھ سے پوچھتے ہو میرا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جس نے میرے باپ کو تم سے سجدہ کروایا تھا. جس نے تم سے، فرشتوں سے میرے باپ آدم کو سجدہ کروایا تھا، میرا وہ رب ہے. فرشتے کہنے لگے یہ تو آگے سے ہو کر ہمیں پڑھ رہا ہے، چلو چلتے ہیں واپس. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی، جب ان کا وصال ہوا فرشتے آئے سوال کرنے کے لیے. ہم سے بھی سوال کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں جواب دے پائیں گے یا نہ دے پائیں گے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں، جو اللہ کی چاہت رکھتے ہیں، جو دنیا سے منہ موڑ دیتے ہیں، اس کے ہو جاتے ہیں. ان کے سوال اور جواب بھی عجیب ہوتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی سے سوال کیا گیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آپ فرمانے لگے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے عرش سے آئے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آئے ہیں، ملائکہ کے جہان سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں. فرمانے لگے اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو یہاں زمین پر، اور تم اپنے رب کو نہیں بھولے. میں تو 2 گز نیچے آیا ہوں، میں اپنے رب کو بھول گیا ہوں. مجھ سے سوال نہ کرو، مجھ سے نہ پوچھو کہ میرا رب کون ہے، جاؤ میرے رب سے پوچھو کہ عبد القادر تیرا بندہ ہے کہ نہیں. میں کہہ بھی دوں کہ وہ میرا رب ہے، وہ نہ مانے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ کہہ دے کہ عبد القادر میرا بندہ ہے تو میری بات بن جائے گی. جاؤ میرے رب سے پوچھو عبد القادر میرا بندہ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کہہ دے کہ میرا بندہ ہے تو میری بات بن جائے گی. تو جو دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کا ہو جاتا ہے. پھر ان کی آخرت عاقبت بھی ایسی ہوتی ہے جیسی وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. اور پھر کیسی عاقبت ہوتی ہے؟ خود ہی بخشے ہوئے بندے نہیں ہوتے، بلکہ جس کی طرف نظر کرتے ہیں وہ بھی بخشا جاتا ہے. اور جو دنیا کے اندر ان سے ملتا رہا ہے، یہ اولیاء کی نسبت، ان کے ساتھ تعلق، اللہ کے بندوں کے ساتھ نسبت اور تعلق، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے جو دنیا کے اندر ان اولیاء کی نسبت میں رہتا ہے، ان کے قرب میں رہتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے،
इनसे मोहब्बत करता है, इस मोहब्बत का सिला कल क़यामत के रोज मिलेगा। क्या मिलेगा? जब वो अल्लाह के बंदे पुल सिरात से गुजरेंगे, नीचे जहन्नम है, तो जहन्नमी जो गुनाहगार हैं वो देखेंगे कि ऊपर वो बंदा फलां गुजर रहा है, दुनिया के अंदर हमने इसकी खिदमत की थी, तो वो एक पल्लू को, एक पहलू को, एक गोशे को, कपड़े के गोशे को वो पकड़ लेगा, उनके पहलू को पकड़ लेगा और कहेगा आप मुझे पहचानते नहीं, मैं कौन हूं? वो पूछेंगे कौन है तू? वो कहेगा दुनिया के अंदर फलां वक्त मैंने आपको वुजू करवाया था। हदीस पाक है ये। और दूसरी जगह जो लफ्ज है वो क्या है कि दुनिया के अंदर फलां वक्त मैंने आपकी खिदमत में खाना पेश किया था। कहेंगे अच्छा ये बात है और तुम इस वक्त मुसीबत में हो, ऐसे करो जो तुम्हारी पहचान वाला है ना उसका भी हाथ पकड़ लो। और उसे कहा जाएगा जो तुम्हारी पहचान वाला है उसका भी हाथ पकड़ लो। हाथों की जंजीर बनती जाएगी, हजारों की तादाद में एक के अमल के बदले में जहन्नम से निकाला जाएगा और उन्हें जन्नत में ले जाया जाएगा। आज हमें चाहिए अपने अमल को दुरुस्त करें, इस दुनिया को दुरुस्त करें, दुनिया के अंदर रहकर अपने अमाल को दुरुस्त करें, और जो भी अमल करें उस अमल का मकसद दुनिया की रियाकारी दिखलावा ना हो, बल्कि अमल का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा हो। और जब उसकी रजा हासिल करके हम दुनिया से चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात भी हमारी और उसकी जन्नत भी हमारी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुजुर्गों की सच्ची और सच्ची निस्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।